салом, охирин таҳаввулоти тоҷикистону ҷаҳонро мустақиман мешунавед. имрӯз ҷумъа 24 июли 2020 сол ва соат дар Москав 18. хабарҳоро аз тоҷикистон шурӯъ мекунем. мақомоти шаҳрдории Душанбе бори дигар аз сокинони пойтахт даъват карданд ки боэҳтиёт бошанд ва ба қоидаҳои беҳдоштӣ дақиқан риоя намоянд. дар нишасти матбуотӣ бо хабарнигорон муовини аввали раиси шаҳри Душанбе Маҳмад Саид Зубайдзода бори дигар аз сокинони пойтахт хоҳиш кард ки қоидаҳои гигиениро ки ҳангоми паҳншавии коронавирус ҷорӣ шудаанд риоя кунанд ва бидуни ниқоби тиббӣ ба кӯчаҳо нараванд. мо ба мардум дар кӯчаҳо ва хиёбонҳои пойтахт ниқобҳо тақсим мекунем ва аз онҳо хоҳиш мекунем ки қоидаҳои гигиениро риоя кунанд. агар шумо касеро бидуни ниқоб бибинед, новобаста аз он ки вай дар роҳ аст ё дар нақлиёт, хоҳиш кунед ки он шахс аз ниқоби муҳофизатӣ истифода кунад, гуфт Маҳмад Саид Зубайдзода. ба гуфтаи муовини аввали шаҳрдори Душанбе, мақомоти пойтахт барои пешгирии паҳншавии коронавирус аз тамоми имконоти мавҷуда истифода мекунанд. тавре гуфта шуд, ҳоло вазъ беҳтар шудааст. табибон ва беморхонаҳо бо ҳама дорувории зарурӣ таъмин мебошанд. аммо ба ҳар ҳол мо бояд эҳтиёт бошем, гуфт муовини аввали раиси шаҳри Душанбе Маҳмад Саид Зубайдзода. идомаи хабарҳо. бо мақсади ҳалли мушкилоти ҳамлу нақлиёти мусофирбарӣ, мақомоти шаҳрдори Душанбе ба нақша гирифтааст ки дар ояндаи наздик 100 троллейбуси бенуқил ва 50 автобусро ҷиҳати хизматрасонӣ ба мусофирон ба фаъолият роҳандозӣ менамоянд. дар ин бора рӯзи 24 июл зимни нишасти матбуотӣ муовини аввали раиси шаҳри Душанбе Маҳмад Саид Зубайдзода хабар дод. тендероид ба хариди троллейбусҳои мусофиркаш аз ҷониби корхонаи белкомаши кишвари Беларус ба даст оварда шуд. нахуст барои озмоиш 4 троллейбус харида шуда дар кӯчаҳои Душанбе моҳи майи соли гузашта ба кор дароварда шуд. троллейбусҳо бо муваффақият озмоиш карда шуданд ва маъмурияти шаҳр 100 троллейбуси дигар фармоиш дод. айни замон ба ҷумҳурӣ 50 троллейбус ворид карда шудааст, гуфт Маҳмад Саид Зубайдзода. ба гуфтаи вай, троллейбусҳои бенуқил метавонанд мушкилоти роҳбандиро дар хиёбонҳои пойтахт то ҷое ҳал кунанд. ин навъи нақлиёт то 15 километр роҳро бидуни шабакаи иртиботӣ тай мекунад. арзиши як троллейбус $250,000 Иёлоти Муттаҳидаи Амрикост. тибқи тавофуқоти имзошуда, шаҳрдории пойтахт инчунин 50 автобуси тамғаи Акия аз ширкати муштараки Тоҷикистону Туркия Акия Авесто Груп дар Тоҷикистон харидорӣ хоҳад кард. имрӯзҳо ба сокинони шаҳри Душанбе 3079 адад нақлиёти ҷамъиятӣ хизмат мерасонанд ки аз онҳо 355 автобус, 54 троллейбус, 1120 микроавтобус ва 1550 таксӣ мебошанд, хулоса кард муовини аввали раиси шаҳри Душанбе Маҳмад Саид Зубайдзода дар нишасти хабарӣ бо хабарнигорон. хабарҳои рӯзро мустақиман идома медиҳем. дар пойтахти Русия шумораи садамаҳои нақлиётӣ бо воситаҳои нақлиёти хизматрасони таксӣ кам шудаанд, аммо сатҳи фавт дар онҳо афзоиш ёфтааст. хабар медиҳад агенти Москов бо истинод ба Департаменти нақлиёти автомобилӣ ва рушди инфраструктураи шаҳри Москав. сатҳи фавт дар садамаҳои нақлиётӣ дар Москав 81% афзоиш ёфтааст. дар ин бора Департаменти нақлиёти Москав корҳоро оид ба такмили бехатарии роҳҳо оғоз мекунад. дар хабар қайд карда мешавад ки тақрибан дар нисфи ҳолатҳо ронандагони таксиҳои ба садама дучор шуда муҳоҷирони меҳнатӣ мебошанд ки ба фаъолияти мусофиркашонӣ машғуланд. 48% онҳо дорои шаҳодатномаҳои ронандагӣ аз кишварҳои дигар, асосан аз кишварҳои Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил ба мисли Қирғизистон, Тоҷикистон, Узбекистон ва ғайра мебошанд, гуфта мешавад дар хабари Департаменти нақлиёт ва инфраструктураи шаҳри Москав. охирин таҳаввулоти тоҷикистону ҷаҳонро шумо мустақиман мешунавед ва дар Русия мемонем. хабарҳоро идома медиҳем.
намояндагии вазорати корҳои дохилии қирғизистон дар русия дар якҷоягӣ бо кормандони вазорати корҳои дохилии федератсияи русия 18 шаҳрванди қирғизистон ва тоҷикистонро ки дар Москав даст ба муноқишаи оммавӣ заданд боздошт карданд. طبق اطلاع وزارت کارهای داخلی قرقیزستان 9 شهروند تاجیکستان و 9 شهروند قرقیزستان هنگام برگزاری چاره‌بینی‌های فوری جستجویی بازداشت شدند. اطلاع می‌دهد سامانه رسمی وزارت کارهای داخلی جمهوری قرقیزستان گفته می شود که افراد نامعلوم مشابه به قرقیزستانی ها و تاجیکستانی ها در جای جمعیتی در مسکو روز 21 ایول بین هم زد و خورد عمومی تشکیل کردند. از روی این دلیل طبق قسم دوم ماده 213 کدکس جنایتی فدراسیون روسیه هاوبوش پرونده جنایتی آغاز گردیده است. غیر از آن سنجش پیشکی درباره دعوت به عملهای غیرقانونی توسط مسنجرها هم از جانب تاجیکان و هم از جانب قرقیزها گذرانیده شد. از روی این دلیل 9 شهروند جمهوری قرقیزستان و 9 شهروند جمهوری تاجیکستان همچون گمانبر در تخفیف‌های موقتی جای داده شدند. آمده است در خبر رسمی وزارت کارهای داخلی جمهوری قرقیزستان. همچنان علاوه می‌گردد که در این زمان نمایندگی وزارت کارهای داخلی جمهوری قرقیزستان در فدراسیون روسیه برای پیشگیری مناقشه‌ها بین ملت‌ها کارهای فهمانیده‌دهی و پیشگیری کننده برده ایستاده است. ادامه خبرها و از روسیه به ویتنام می‌رویم. ویتنام تجارت حیوانات وحشی، گوشت آنها را و اینچنین صادرات و واردات حیوانات وحشی را منع کرد. بنا به اطلاع حکومت، سروزیر ویتنام نیگیون سیون فوک قرار مخصوص را درباره منع سودا و چاره‌های تأخیرناپذیر باید به مبارزه با تجارت غیرقانونی گوشت حیوانات وحشی به امضا رسانید. حجت عهدهداری حکومت ویتنام را در مبارزه با تجارت غیرقانونی و استعمال گوشت حیوانات وحشی تصدیق می‌کند. قرار مذکور همه شهروندان ویتنام خصوصا شخصان منصبدار حزبی و حکومتی و خویشاوندان آنها را از شکار غیرقانونی و کشتن حیوانات وحشی، خرید و فروش حیوانات وحشی و استعمال گوشت آنها نیز باز می‌دارد. خبر می‌دهد دفتر مطبوعات حکومت ویتنام. تدبیرها اوید به پرزور کردن نظارت از بالای شکار و فروش حیوانات وحشی و گوشت آنها که همچون قدم اول در سمت منع عمومی تهیه شده است از جانب حکومت قبول کرده شده در ماه فوریه برای تمام مقامات محلی حاکمیت دولتی حتمی شدند. گفته می شود در گزارش. در رابطه با انتشار دستور، حکومت به ساختارهای دخلدار دستور داد که به قانونها و معیارهای موجوده مربوط به عالم حیوانات تغییرات وارد کنند تا جوابگری در این سمت پرزور کرده شود. فریلند، یک سازمان غیر حکومتی بین المللی مبارزه با قاچاق غیرقانونی حیوانات وحشی، قرار حکومت ویتنام را همچون اصلاحات وسیع‌ترین و قطع تجارت حیوانات وحشی و گوشت آنها در جهان هنگام پاندمی کووید 19 به مورد می‌شمارد. و در آخر به روسیه برمیگردیم. یک خبر نیز از روسیه هست. در روسیه قانون فدرالی به اعتبار در آمد که طبق آن گرفتن شهروندی روسیه از جانب شهروندان خارجی آسان می شود. همین طریق این سند طلبات را از دست کشیدن شهروندی موجوده بیکار می کند و مهلت بود و باش در روسیه را برای گرفتن شهروندی کم می کند. پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین قانون فدرالی دخلدار را ماه اپریل سال 2020 امضا کرده بود که حالا آن اعتبار قانونی پیدا کرد. قانون مذکور بعضی محدودیت‌ها را برای خارجیانی که زبان مادریشان زبان روسی میباشد بیکار میکند. اینچنین طبق قانون آنهایی که در زمان شوروی سابق تولد شده‌اند ولی شهروندی خود را نگرفتند، امکان می‌دهد که میتوانند برای گرفتن شهروندی روسیه به طلبات برای استقامت 3 ساله حتمی در روسیه به مقامات دخلدار عریضه پیشنهاد کنند. همچنان مهلت کار در فدراسیون روسیه برای ختم کنندگان دانشگاه‌های روسیه از 3 سال تا 1 سال کم کرده شده است. قبلا در روسیه قانون درباره کم کردن مهلت بررسی عریضه‌ها برای شهروندی مورد عمل قرار گرفت. طبق قانون مهلت بررسی عریضه درباره گرفتن شهروندی روسیه از 6 تا 3 ماه کم کرده شد.
آخرین تحولات تاجیکستان و جهان را مستقیما شنیدید. سلامت باشید و به شما استراحت با فراغت. برنامه‌های دیگر رادیو مهاجر را در روی موج رادیو پیگیری کنید.